Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya M.fandy Project. Ini situasi malam hari, tag sound BLIZZARD audio sama si bolang. Ini nanti acaranya live dancer. Dan ini soundnya belum bunyi karena masih ada azan. Untuk situasi malam hari ini cukup rame. Nih. Soalnya tadi hujan, lur. Oke, lur. Kita lanjut nanti aja kalau soundnya udah bunyi. Oke. Kita lanjut nanti. This is special parfum SPL project Pringu Revolution Rame.
spesial kolaborasi. Spesial kolaborasi Naira M. Riodenka Production. This is Tim Soto Production from our community. Oke lur, segini aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.